हेलो ट्रेडर माने समस्ते केमिति अछ मु आशा करूची आपण माने सब भलरे थिबे हमर आउट वीडियो आसी जाय एसएनआर टॉपिक रे तो चलंतु आज हमें फाइंड आउट करबा स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो फर्स्ट हमें देखिबा ड्रॉ करिवि आपण माने मु फर्स्ट प्रॉपर्ली सिखेबी कहिबी केमिति एसएनआर लेवल काम करे केमिति नै तो चलंतु फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करूची देखंतु यदि आपण मानको वीडियो यदि भल लागिले गोटे लाइक गोटे कमेंट करंतु जरूर तो फर्स्ट हमर एसएनआर लेवल केमिति काम करे तो फर्स्ट मार्केट जब लगातार ऊपर जाए तो एडी गुटे रेजिस्टेंस टाइप रो गुटे थाए किछि प्रीवियस कैंडल रो किछि तो हमर मार्केट एमिति मु आपण फर्स्ट ड्रॉ करी देखुछि ताबे जरी एक्सप्लेन करी कहि तो चलंतु जो माने भी चैनल को न्यू आछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु आपन को एमिति नुवा नुवा वीडियो प्रोवाइड करिया पे तो चलंतु फर्स्ट मु ड्रॉ करछि देखो एडा हमर हे गला हमर रेजिस्टेंस लेवल एडा हैला हमर सपोर्ट लेवल बुझि बाले ना आउ गोटे भी लेवल हमर लागिबो एडा होछि हमर सॉरी गोटे मिनट रुहंतु हमर एडा गोटे लागला सपोर्ट लेवल तो काम केमिति करे मु आपण मानको फर्स्ट कहूछि देखंतु जब मार्केट गोटे लगातार ऊपर को गला तो एडी किछि समय टाइम स्पेंड करी रे किछि एरर कैंडल मैनिपुलेट करी रे तापर जाई मार्केट डाउन साइड पे आसी जति डाउन साइड पे जति न आसले ले ये गोटे कैंडल छोटिया कैंडल बने से अप साइड पे प्लानिंग करि परियो एमिति तो आ भीतर जति किछि वीक ऐसा जति थिबो बोले से नियाते ऐड करबो ट्राई करियो जति सेमिति किछि वीक नथियो ले तो निहाती ये डेफिनेटली तळକୁ आयो चेष्टा करियो आसिला पर ये सपोर्ट लेवल रे ऐड कला पर एडी जाई किछि समय मैनिपुलेट करियो ट्राई करियो ट्रेड माने जो माने भी जो ए मैनिपुलेट नै प्रो ट्रेडर माने जानि दउछे जे माने मैनिपुलेट केमिति करा जाय एरर कैंडल केमिति आसियो तो जो माने भी न्यू ट्रेडर अछंती से एडी मैक्सिमम लॉस करंती जदी गुटे कैंडल है एग्जांपल न्यू गुटे कैंडल आसिला बेले एडी समान लेवल रे ऐड करला तो न्यू ट्रेडर माने कोन भाबिए जे हां मार्केट तो अबे रिजेक्शन रिवर्सल नबो एबे तो आमे डाउन साइड में सॉरी साइड में प्लानिंग करिया तो से कोन करियो गोटे नेक्स्ट कैंडल पुनी एमिति गोटे बने दबो तो आकु रुंतु एमिति गोटे कैंडल बने दबो तो समस्त भाबे जे हां कैंडल तो ब्रेकआउट हला एबे डाउन साइड में जीवो तो नियाती ताको देखि सब ट्रेडर माने न्यू ट्रेडर माने डाउन साइड में माने प्लान करंती माने ट्रेड करंती तो सही टाइम रे प्रो ट्रेडर माने केमिति ना ता उल्टा कोन पे ना सीए माने जानती जो प्लेटफॉर्म जो ब्रोकर भी हो सीए किछि ना किछि माने मैनिपुलेट करी जति ट्रेडिंग जति एते इजी था तो सब ना माने पैसा कमाते एठी अब किए माने रहते गरीब धनी सब समान रहते तो सेमिति जेबे भी रुंतु सॉरी जेबे भी एमिति सिचुएशन आसिला ले आपण नियांती देखिथिबे जे माने एडी गुटे गुटे जो ए कैंडल ला नेक्स्ट पई ऑफ साइड में प्लान करिवे तो ऑफ साइड में प्लानिंग मु आपन को लाइव मार्केट रे भी देखै नियाती ये गोटे छोटिया गोटे एरर कैंडल टाइप रो गोटे बनेरी एडु करियो मार्केट तार लेवल स्ट्रांग थिबो मात्र ए गोटे मैनिपुलेट करी ऊपर जीवा चेष्टा करियो तो चलंतु आमे लाइव मार्केट रे आपण मानको मु पूरा प्रॉपर्ली मु आपन को बुझे पारी देखाई पारी तापर एडु आसिला परे से नियाती डेफिनेटली गुटे माने अप तो डायरेक्ट तो जीवनी मार्केट मार्केट जीवार अछि जेमिति ऊपर होगा तो ना सी कोन करे जे अप डाउन करके नब जिगजैग टाइप रे तो चलंतु फर्स्ट देखिबा आमे लाइव मार्केट रे किछि देखिबा देखंतु मु आपण मानको देखौची हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी आपण मानको देखौची फर्स्ट एडी देखो मार्केट एडी आसिला एडी कोन करिए जे एडी देखो एडी मार्केट न्यू ट्रेडर माने कोन भाबिए हां एडी मार्केट तो एबे रिवर्सल नबो कंपलसरी कोन पे ना एडी हमर सपोर्ट लेवल लगे देले तापर हम रिवर्सल देखो एबे गुडे आपण मानको पूरा श्योर शॉट देखौची एबे सब ट्रेडर माने कोन कहे ना ब्रेकआउट हे गेला ये ब्रेकआउट होइला कंपलसरी एबे डाउन आ जीवो माने नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल तार एडी जदी क्लोज देला ले नेक्स्ट कैंडल एमिति बनो ट्राई करियो तो एडा होची रॉन्ग देखंतु एबे केमिति मैनिपुलेट करियो न्यू ट्रेडर मानको देखंतु माने जदी यार कैंडल जदी एमिति किछि थिबो बोले देखो आर लेवल एडी पर्यंत अछि माने ये गुटे कैंडल कवर करदेला तो चलंतु दीडा कैंडल सॉरी मो टाइमिंग रॉन्ग हला मोर लाग्या थला एडी लाग्या लेडी फिर भी देखिया कोन होची कोन नै जो माने भी चैनल को नुआ आछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु आपण गुटे सब्सक्राइब रे मते बहुत किछि मोटिव मिलची तो चलंतु देखिया कोन होची ट्रेड बैकग्राउंड नॉइस आउची ता पे मिली सॉरी चलंतु देखिया
देखो केमिति वोल्टाइज अछि मार्केट रे। सॉरी मोर सांगडा गोटे आस्थिला। तो ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରି ସିଏ ଅଫସାଇଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରପରଲି କହିଥିଲି ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଲା। ଏଇଠି ଗେପ୍ ଅପ୍ କଲା କଣ ପାଇଁ ନା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ଉପରୁ ହିଁ। ତ ସେ ସେମିତି କରିବନି। ସିଏ ଜିଗଜାଗ୍ ଟାଇପର କରିରେ ମାନେ ସରି ମାନେ ଏମିତି କରିରି ଏମିତି କରିରି ଏମିତି କରି ଏମିତି କରିରି ଏମିତି କରି ସେ ଉପରୁ ନବ ସିଏ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ବ୍ରୋକର ବି ହଠାତ୍ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାର୍କେଟର ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିବାର ଅଛି ହେଲେ ମାର୍କେଟ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ ଦେଖଉଛି ତମେ ସେମିତି ବିହେଭିୟର କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ସେ ମାର୍କେଟ ଯେମିତି ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆପଣ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ସରି ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡର କଣ ଭାବିବେ ମାର୍କେଟ ତ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ଏବେ କମ୍ପଲସରି ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତ ମାର୍କେଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମର ଯିବ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ। ତ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ତ ଯିବ ମାତ୍ର ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଅଛି ଆମର କଣ ଯେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କହିବା କଣ ପାଇଁ ନା ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଦେଖ ଏବେ କଣ ହବ ଦେଖ ଦେଖ କଣ ହେଲା ଯେ ଅନଡିସିଜନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟାଇପ ର ବନେଇଲା ମାନେ ଇଏ ମାର୍କେଟ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମାର୍କେଟରେ ବାୟର୍ସ ସେଲର୍ସ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଅଛେ ମାନେ 50% ବାୟର୍ସ ଅଛେ 50% ସେଲର ଅଛେ ତ ମାର୍କେଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିଲାନି ଯେ କୋଉ ସାଇଡରେ ମୁଭ୍ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଏରର ଟାଇପ ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଦେଲା ତ ଦେଖ ମାର୍କେଟ କଣ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ସିଏ ଆସିବାର ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ମାର୍କେଟ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରି ଉପରକୁ ନେବାର ଅଛି ତାକୁ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ସଜେସନ କରୁଛି ରିକ୍ସ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ $1 ନଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଯଦି ମୋର $1 ଯଦି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ମୋର ଲସ୍ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ମୋର ରହୁଛି ଲସ୍ ର ଯଦି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥିବ ଯଦି $5 କି $4 ହେଲେ ମୋ ଲସେସ୍ ଥିବ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ରିକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଯିବାର ଥିଲା ହେଲେ ସେ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଗ ଉପରୁ ଯାଇପାରିଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁଛ ନା ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ବେଲେ ସେ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନା ପଳାତା ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ବନେଇ ମାନେ ଏଟା କଲା ନା କଣ ମେନୁପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ମାନେ ଟ୍ରେଡର ମେନୁପ୍ଲେଟ ହେଇଯାଇଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ଟ୍ରେଡର ଅଛି ଏଇନେ କଣ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲା ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଭାବି ଯେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡର ଏଇଠି ଆସିଲା ରିଜେକ୍ସନ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଜେକ୍ସନ ନେଇ ଆସିଲା ତ ସେଲର୍ସ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛେ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କେତେ 60% ଅଛି ମାନେ ମାନେ ସେଲର୍ସ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର 30% ତ ନିହାତି ଏଇଟା କଣ ଯେ ଡାଉନ ସାଇଡ୍ ମାନେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବନିବ ମାନେ ସେଲର୍ସ ମାନେ ତ ଇଏ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କ୍ଲୋଜିଂ କରିଦେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛି କଣ ଯିବାର ଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ଉପରକୁ ପଳାତା ମାତ୍ର ସେମିତି ନାହିଁ ଦେଖ ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଉନ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଟ୍ରେଡଟା ନେଲି ଡାଉନ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନେ ବି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ହଉ ଫରେକ୍ସ ହଉ କି ବାଇନାରୀ ହଉ କାହିଁକି ସେମ୍ ବ୍ରୋକର କାମ କରିବ ମାନେ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେମ୍ ଏତା ଖାଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ବାଇନାରୀର ମାନେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ଆଉ ଫରେକ୍ସରେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେଇଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଏମଟି ନେବି 17 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଫିର ବି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ପ୍ରେସର ତ ଆସୁଛି ଉପର ଆଡୁ ଫିର ବି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ କଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ମାନେ ମୋ ଏଥରେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏତା ହେଲା କହିନା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ବି ନ୍ୟೂ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରେ ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭ ମିଳିଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବି ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛେ ଯୋଉମାନେ ବି ବାଇନାରୀ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିପାର ବାଇନାରୀ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କାମ କରେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୋର ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେବି ତ
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଲସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି, ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଜିର ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।